हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू द सुंदरगढ़िया कथा पेज। आज हम सुंदरगढ़ इतिहास जेन बही जहाँकि आम देखुला आ जहाँकि लिखिछन गिरिदंड सेना तांकर बही के डिस्कस करूला। तो तांकर बही ती गोटे नुआ चैप्टर आड़ के जिमा जेनटा आम कहूँ 173 नंबर पेज रो डाल्टन को डायरी। अर्थात डाल्टन थिले जड़े कर्नल लेफ्टिनेंट कर्नल जे सरकारी भाव में गस्त करते आम सुंदरगढ़ के से तार बहुत गुड़े टे स्टडी कर लेखनी चालना करते सुंदरगढ़ की नहीं करी। आसुन से डिस्कस करमा। लेफ्टिनेंट कर्नल टी डाल्टन आउ 1863 1864 थी से बणाई गांगपुर आउ सुरगुजा के सरकारी गस्त करते। उक्त गस्त बरणी आमर गांगपुर संपर्क थी विशेष विस्मयकर निहेले भी अनेक कौतूहलप्रद विषय गुड़िक देखबार लगी मिलसी। गांगपुर रे गोटे संख्या गरिष्ठ कृषिजीवी जाति रूपे भूया माने दक्षतार सह बहुत दिन रु बसवास करी आसुछन। सेमानकर शारीरिक गठन वर्ण आउ स्वभाव चरित्र ई सब के लक्ष्य कले जना पड़सी जे डाल्टन विश्वास करसन जे इमाने निश्चय ई आदिभूमि प्रथम अधिवासी अर्थात मूल आदिवासी आउ इमानकर मध्य थी जेन माने अपेक्षाकृत अधिक शक्तिशाली और प्रभावशाली से माने ही ये अंचल ती नियंत्रण पूर्वक शासन करी आसुछन बोलिके तांकर अनुमान कहला। आ हेतिर लगी इठिकार अधिकांश सरदार मुखिया जमीदार भूया जातिर आंद बोलिके आमे कहमा। आ अनुवंशिकी पारिवारिक सूत्र रे निर्दिष्ट अंचल ती शासक विवेचित हई आसुछन। ई माने ई आदिभूमिर मूल बासिंदा हेइथिबारनु निजके भूमिपुत्र बोली मध्य दाबी जाहिर करसन बोलिके आमे कहमा। किए ना इना भूमिपुत्र बोली आख्या दे जाइए आम सुंदरगढ़ भूया समाज व्यक्ति विशेष मान के। तो से लगी से निजे के गर्वित और गौरव नृत्य मन करसन। तो सुनबार की मिलसी केते सौ वर्ष पूर्वे ये अंचल थी केसरी वंशर जड़े प्रजा उत्पीड़क राजा देव केसरी विलोप शासन करी साधन करी ये अंचल क्षेत्राधिकारी सरदार जमीदार माने जाई पड़ोसी सुरगुजा राज्य रे बुलुथिबार गोटे राजपूत क्षत्रिय नाबालक राजकुमार के चोरी करी आनले आ राजा बनैथिले एवं ये अंचल के गांगपुर नाम देकरी गोटे नुआ राज्य प्रतिष्ठा करथिले। ए कथाटा ये अंचल एक जनप्रिय किंवदंती किंबा लोक कथा व्यतीत आ किछि नुहे कहिकरी से अवलंबन कले। कारण इना राजा हेबा तो बा राज्य प्रतिष्ठा संपर्क कौन निर्भर योग्य तथा प्रमाण अद्याविधि एखेन तक निहा मिले तथापि कथा बची रही है। भारतीय मानकर सांस्कृतिक अवचेतन मन भितरे क्षत्रिय माने देववंशी बा देववंशी हेइथिबारनु राजा हेबार लगी सर्वदो योग्यतमान से माने आउ एभली गोटे ब्राह्मण सिद्धांत बद्धमूल धर्म धारणा बसी जाइथिसी बोली कहमा। तो से हेतु सेमानंकर भितरे अणक्षत्रिय राजांकर द्वारा पूर्ण वशीभूत हुअंती नहीं बोली हुकुम मानती नहीं इमाने। तो ई मनस्तत्व दृष्टि के विचार करके डाल्टन दृढ़ मत व्यक्त करसन जे कौन गोटे अन्य जातिर वीर राजा राजवासी के प्रजा के वशीभूत व नियंत्रण करबार उद्देश्य थी निज के देवजनी संभूत बोली प्रचार पूर्वक प्रतिष्ठित करी क्षत्रिय बोलाउथिबा धार्मिक राजनीतिक सुजोग नेबा निहाती स्वाभाविक। तो ये क्रम अनेक गणजातर कथाकथित राजा माने उक्त अंचल मूल बासिंदा शारीरिक वर्ण गठन चरित्र आउ अनेक सामंजस्य देखा जाउथिबार लगी से मानके पूर्व पुरुष माने क्षत्रिय व शुद्ध राजपूत नुहे भूया वंशज होइथिबार विश्वास करसन। जी डाल्टन सह डब्ल्यू हंटर साहेब मध्य इ मत के पूर्ण समर्थन करथिले। आउ एंदा किछि राज्य नहीं थिबा कहिकरी जेने दीर्घकाल जाए केवल जड़े राजपूत व क्षत्रिय आसिक राजा हेबा अपेक्षा रे ही राजगादी शून्य पड़ी रहिथिबो। या सांगरे आहुरी कौतूहल विषय जे देवपुत्र क्षत्रिय सुकुमार राजकुमार माने बुलंता शासक परी खाली थिबा सिंहासन संधान रे अज्ञात दुर्गम अरण्य भितरे घुरी बुलुथिबे एवं केवल जाति रे क्षत्रिय बोली गोटे कथाकथित राजाहीन राज्यर बा अंचल मूल बासिंदा शासक बा सरदार मानकर सहयोग किंबा समर्थन बिना से मानकु युद्ध परास्त नहीं करी सहजरे राज्य गुटे दखल करी नहीं निजर ना रे साम्राज्य प्रतिष्ठा करी से अनुमान कले। तो प्रकृत रे किंतु
ଅତିଥି ରାଜା ପଦବୀ ଜାତି ଧର୍ମ ଭିତ୍ତିକ ନୁହେଁ, ପୁରା କର୍ମ କେନ୍ଦ୍ରିକ ଥିଲା। ପରାକ୍ରମ ଶକ୍ତିରେ ରାଜ୍ୟଟା ଅକ୍ତିଆର କଲା ପରେ ନିଜର ମତେ ନିର୍ବାଧ ଶାସନ ସକାଶେ ପ୍ରଜାମାନକେ ବଶୀଭୂତ ବା ପ୍ରଭାବିତ କରବାର୍ ଲାଗି ଶାସକଟେ ନିଜକେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୋଲି ପଦବୀଟେ ଧାରଣ କରିଥିବ ବୋଲିକି ସେ କହିଲେ। ବସ୍ତୁତଃ ଦେବଂଶୀ ରାଜପୁତ ବା କ୍ଷତ୍ରିୟ ଗୋଟେ ଜାତି ବା ଧର୍ମ ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ମାନ୍ୟତା ବା ପଦବୀ ମାତ୍ର। ଏଥିର୍ଲାଗି କୌଣସି ନୀତି ନିୟମ କିଛି ନିନ, ଭେଦଭାବ ଜାତି ଧର୍ମ କିଛି ନିନ, ଇନେ କ୍ଷମତା ଆଉ ଅବରିବାର ଦକ୍ଷତା ହିଁ ସବୁ କିଛି ଆଏ ବୋଲିକିରି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଯେ ସିଂହାସନରେ ବସିଥିଲା ସିଏ ରାଜା ହେଇଗଲା, ଯିଏ ରାଜା ହେଇଗଲା ସେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ହେଇଗଲା, ବାସ୍ ଏତ୍କି ଇନର ସତ୍ୟତା ଆଏ ବୋଲିକିରି ସେ ପ୍ରତିପାଦନ କଲେ। ଇନେ ଏଇ କଥା ବି ସତ୍ୟ ଥିଲା, କିମ୍ବା ଅନ୍ତତଃ ଏଇ କଥାକେ ମୋଟ ଅସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇ ନି ପାରେ ଯେ ବର୍ଣ୍ଣଭେଦରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅବଶିଷ୍ଟ ଜାତି ଭଳି ଗୋଟେ କଥାକଥିତ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଶାସକ ମାନକେ ମୂଳ ପୂର୍ବଜ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଦିନେ ବର୍ଣ୍ଣଭେଦହୀନ ଥିଲେ। ସେ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅରାଜକତା ବ୍ୟାପିଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟେ ସ୍ଥିର ସୁଶାସିତ ରାଜ୍ୟ ଗଠନ ସକାଶେ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ଭୂୟାଁ ସରଦାର ଜମିଦାର ମାନେ ମିଳିମିଶିକିରି ବିଚାର ପୂର୍ବକ ଦୂର ଦେଶରୁ ଗୋପନରେ ନିଜ ଜାତିର ଗୋଟେ ଅତୀବ ସୁନ୍ଦର ସୁଠାମ ଯୋଗ୍ୟ ନାବାଳକ ଗୁଟେକି ଆଣିକରି ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଜା ମାନେ ବଶୀଭୂତ ଆଉ ପ୍ରଭାବିତ କରବାର୍ ଲାଗି ତାଙ୍କୁ କ୍ଷତ୍ରିୟ ମହିମାଥି ମଣ୍ଡିତ କରି ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରୁପତ୍ତା ପ୍ରଦାନ ପୂର୍ବକ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ନିର୍ବିରୋଧ ରାଜା ରୂପେ ଘୋଷଣା ତଥା ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ କରି ନୂଆ ରାଜାଟିଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାରେ ସଫଳ ହେଇଥିଲେ। ପ୍ରଜାମାନେ ବି ସାନନ୍ଦେ ରକ୍ତରେ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତି ଭରେ ଉକ୍ତ ବାଳକକୁ ଦେବବଂଶୀ କ୍ଷତ୍ରିୟ ରାଜା ରୂପରେ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଥିଲେ। କଥାକଥିତ ଭାରତବର୍ଷର ବହୁ ଅଞ୍ଚଳଟି ରଙ୍ଗ ରୂପ ଗୁଣରେ ଅଣକ୍ଷତ୍ରିୟ ପରି ଦିଶୁଥିବା ଅନେକ କଥାକଥିତ କ୍ଷତ୍ରିୟ ରାଜା ଇତିହାସରେ ନିଜ ନିଜ ସୁଶାସନର ଯଶ କୀର୍ତ୍ତି ଆମ ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏଭଳି ରାଜାଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ ଗଲେ ଅତୀତରେ ଓଡ଼ିଶା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଭୁରି ଭୁରି ଉଦାହରଣ ମିଳିପାରବା ବୋଲିକିରି ଆମେ କହିବା। ତ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ କହିବାରକେ ଗଲେ ଡାଲ୍ଟନଙ୍କ ଡାଏରୀରେ ଇ ଭୂୟାଁ ସମାଜର ରାଜନୀତି ଚାଲିଥିଲା ଆମର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଭିତରେ ବହୁତ ଦିନ ଧରିକିରି। ପରେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଆମର କ୍ଷତ୍ରିୟ ବଂଶ ଯେନ୍ଟା ଆମେ କହୁଛୁଁ ରାଜା ଗୋଟେ ନିହାତି ଭାବରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ କେନୁ ଗୋଟେ ଅପହରଣ କରିକିରି ଆଣିଲେ ଗୋଟେ ନାବାଲକ ଗୁଟେକେ, ତାଙ୍କେ ରାଜା ହିସାବରେ ବସେଇଥିଲେ ଆମର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ନେ ବୋଲିକିରି ଆମେ କହିମା। ତ ଏଇ ହିସାବରେ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଡାଲ୍ଟନଙ୍କ ଗୋଟେ ଡାଏରୀ ଗଲା, ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଡାଲ୍ଟନଙ୍କ ଟୁର୍ ଡାଏରୀ, ଯେନ୍ଟା 2 ନମ୍ବର ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି ଆମର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଇତିହାସ ବହିର 176 ନମ୍ବର ପେଜର ଡାଲ୍ଟନଙ୍କ ଟୁର୍ ଡାଏରୀରେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରମା। ଧନ୍ୟବାଦ।